येवकार सगळ्या गोंयकारांक. फ्रेंड्स, आयज जो हांव व्हिडिओ करता पळय तो व्हिडिओ बेज ऑन ट्रॅवलाचेर आसा. सो हांव कित्याक करूंक सोदतां की जे कॉमन लोक म्हणटा की आमी इंटरनॅशनल ट्रीप करपाक खूब डिफिकल्ट जातली, खूब एक्सपेन्सीव जातली, तें सगळें म्हाका तुमकां एक्सप्लेन करपाचें. आनी असो न्हू की हो एकूच पार्ट, अशें भरपूर पार्ट हांव तुमकां इच एंड स्टेप बाय स्टेप सगळें एक्सप्लेन करतलो. आयच्या व्हिडिओन एक स्टेप भितर हांव दाखयतां जे इंटरनॅशनल हॉटेल बूक केल्ले हांवें, आनी हॉटेल जावन आसलें 5 स्टार हॉटेल, न्यू प्रॉपर्टी. आनी ते प्रॉपर्टीन म्हाका कितल्यांक पडला हॉटेल आनी कशें तरेन बूक जाला तेच्या उपरांत तुमकां कळटलें की सादारण मनीस जो इंडिये भायर वचूंक सोदता, नॉट ओन्ली आवट ऑफ गोवा बट आवट ऑफ इंडिया वचूंक सोदता, तेका आतां इंडिये भायर एकदम इजी जाल्लेलें आहे वचपाक. आनी ते तुमच्या मनांतलें हांव सगळें काडूंक सोदतां आनी तुमकां दाखयता की कोणीय हॉटेल बूक करून बऱ्यांतल्या बऱ्या हॉटेलान बूक रावंक शकता. आतां ना न्हू की सारकेंच ताजो बजेट लो आसा जाल्यार मात वचूंक तशें, पूण एका एक्सपेन्सिवूय बजेट आसपाची गरज ना, व्हडलें बजेट धरूनय वचपाची गरज ना. नॉर्मल मनीस इजिली कोणूय भायर वचूंक शकता. आयज हांव तुमकां दाखयता हांवें कशें कितें केलें तें. आनी हो ट्रीप जो हांवें केला पळय तो स्वता हांवें केला, ओन बूक. हांवें खंयचेच एजन्सी कडल्यान हेल्प घेवना ना, म्हणून खंयच्या एजंटाक सांगूना ना, खंयच्या ट्रॅव्हल हेका सांगूना, ऑफिसान खंयच्या वचून कॉन्टेक्ट करूं ना. बाबा म्हजी विजा कर, टिकेट कर, हॉटेल बूक कर, जावं टॅक्सी म्हाका अरेंज करना, सगळें हांवें ओन म्हजें केलां. आनी हांवें कित्याक केलां अशें ओन, कित्याक तर लोकल लोकांक वचोंक शकता. लोकल लोक म्हणजे कॉमन लोक, आमी सगळे आमी म्हणटा ते कॉमन लोक. सो कॉमन लोक आमी कोणूय वचूं शकता भायर. हे म्हाजे पयलीं कोण आतां हेच्या पयलीं गेला आसतलो कोण ओन करून, पूण तेणें लोकांक कोणें सांगूंक ना न्हू. सो हांव लोकांक सांगून अवेअर करूंक सोदता की कॉमन लोक जो भियाता भायर वचपाक, बाबा चल खूब पयशे वयतले आपले, दुबय वचोंक जाय जाल्यार इतले पयशे वयतले, थायलंड वचोंक जाल्यार इतले वयतले, सिंगापूर वचोंक जाल्यार इतले ना, खंयच्याय कंट्रीक आयज आमी इजिली इंडियन्स वचूं शकता. सो फ्रेंड्स, तुमी म्हणटले कशें तरी जातलें, कित्याक तुमी आयकलां आसतलें दुबय वचपाक आतां खूब एक्सपेन्सीव म्हणलो. पूण दुबयचीच खबर सांगता कित्याक जाणा परत परत की आमी दुबय बूक केला वचपाक. आनी हो प्लॅन हांवें केलो चड करून की म्हाजी थोडी कामां आसली दुबय तें करपाक. आनी दुसरी गजाल ती तुमकां फुडें व्हिडियोन कळटली. दुसरें करून अशें करपाक कारण कित्याक तर हांवें प्लॅन केलो की हें सगळें हांव लोकांक एक्सप्लेन करतलो म्हणून. सो जेतून करून आमचो कॉमन एवरी कॉमन पर्सन फ्रॉम गोवा ऑर इंडिया, म्हाजी भाशा भायर जर कळटा जाल्यार भायलो वयतलो जाल्यार गोवन्स तरी इजिली आतां दुबय जावं आनी खंयचे कंट्री तुमकां सांगलें पळय ट्रॅव्हलर आहा ते वयतले. सो एक्सप्लेन करपाक हांव स्टार्ट करतां. तसो तुमकां खबरच आसतली मोबायलार एप आसतात, मेक माय ट्रीप, मागीर इझी गो म्हणून एक आसा, इझी माय ट्रीप. ओके, हो इंडियन एप. स्काय स्कॅनर हो इंटरनॅशनल एप खंयसरूय चलता. गो आयबीबो, आगोडा, ओके, हे जायते एप आसा. सो तुमी म्हणटले न्हू इतले एपान कन्फ्युजन. हय, डिफरंट रेटी आसतात हॉटेलांच्यो, फ्लायटींच्यो, विजांच्यो. विजा तुमी म्हणटले एजंट जर आमच्या गोंयान विजा काडपाक गेले जाल्यार भरपूर पयशे येतात. तुका हांव सगळें एक्सप्लेन करतलो तुमकां हांव कशी विजा काडपाची आनी इजी खंयच्या कंट्रीक वयताना घरा बसून. सो ते पार्ट सेपरेट. आतां हॉटेलाचेच एक्सप्लेन करता आयज तुमकां. फ्रेंड्स, तुमी स्काय स्कॅनरार रोयशात न्हू, ह्या एपार स्काय स्कॅनर पळयात, स्काय स्कॅनर म्हणून आहा त्या एपार जर रोयशात तुमी जाल्यार त्या एपार तुमी क्लिक केल्या उपरांत तेंचो लेआउट ओपन जाता. लेआउट ओपन जाल्या उपरांत फ्लायट्स, हॉटेल्स एंड टॅक्सी हायर तें आसा. आमी हॉटेल्साचें वयता म्हणल्यार हॉटेल्सान आमी प्रेस केलें जाल्यार तुमचें डेस्टिनेशन घाला, दुबय वचोंक जाय म्हणून कितले पर्सन्स. आमी गेल्लीं आतां हांव, म्हाजी बायल, म्हजी दोनूय भुरगीं, म्हणजे 2 एडल्ट्स 2 चिल्ड्रन्स. सो म्हाका चौगांक हॉटेल कशें पडलें तें दाखयता तुमकां वीथ प्रूफ. अशें फोटींग कांय न्हू, फाटल्यान सांगना कांय, सगळें वीथ प्रूफ. सो डेस्टिनेशन घातलें, डेट्स घातले खंयचे डेटी वचोंक जाय, आनी हें तुमी सगळें न्हू फ्रेंड्स म्हयनोभर पयलींच करपाक जाय. सो स्काय स्कॅनरार तुमकां कित्याक सांगता हांव, स्काय स्कॅनरार ह्या एपार गेल्या उपरांत स्काय स्कॅनराचेर तेच्या उपरांत तुमकां भितून खूब चॉयस येता. म्हणजे फ्रॉम लो टू हाय, चिपस्ट टू एक्सपेन्सिव, लो टू हाय, हेतून तुमकां कॅटेगरी दाखयता. आनी त्या कॅटेगरीन
खंयच्या ॲपा वरसून तुम्ही बूक करू शकता ते पासून ते एक्सप्लेन करता. सो तुम्ही जस्ट बटन दामल्या उपरांत तुमकां त्या ॲपार ऑटोमॅटिकली त्या इंटरफेसार व्हरून तुमच्यान हॉटेल बूक करूं येता. सो जशें करून हांवें स्काय स्कॅनराचेर घातलेलें, म्हाका स्काय स्कॅनर घातल्या उपरांत म्हाका इज माय ट्रीप हेचेर म्हाका बेस्ट ऑप्शन गावलो, बेस्ट ऑफर गावली, जी करून 5 स्टार हॉटेल ग्रँड मर्क्युअर म्हणून 5 स्टार हॉटेल नेक्स्ट टू एअरपोर्ट. तुम्ही जाणात एवरी कंट्री एवरी प्लेसीक एअरपोर्टार एक राव एक्सपेन्सिव्ह आसता, तरी सुद्दां म्हाका ती ऑफर आसली त्या दिसांनी. आनी ऑफर ही म्हाका हांव तुमकां विथ प्रूफ दाखयता. 5 स्टार हॉटेल जस्ट 27,000 मेळ्ळें हॉटेल. सो हांव तुमकां आतां ओपन करून दाखयता. हांवें बूक केल्लें 5 नायट्स 6 डेज. जेन्ना हांव येयलो हाचेर इज माय ट्रिपार आफ्टर स्काय स्कॅनर हेचेर ओपन केल्या उपरांत हांवें बूक केलें, हॉटेल बूक केलें आनी म्हाका तेचे बुकिंग्स गावले. ऑफर सगळी वाचली हांवें आनी हांवें त्या प्रमाणे बुकींग केलो. सो कंप्लीटेड दाखयता तुमकां हॉटेल्स कंप्लीटेड पळय व्यू एंड मॅनेज तुम्ही वाचू शकता. पैसे पळया ओन्ली 27,077 रुपीज हे म्हाका फारीक करचे पडले ऑनलायन. आनी ते बी फ्री कॅन्सलेशन आसले ताका विदीन 6 डेट्स. आनी ते डेट्स बीन सगळे तेंच्यांनी एक्सप्लेन केल्ल्यो. वयच्या पयलीं 1-2 दीस पयलीं पासून हांवें कॅन्सल केल्ले जाल्यार ते पयशे सगळे रिफंड जातले आसले. सो हातून करून म्हाका 27,000 फक्त 5 नायट्स 6 डेज फॉर 4 पीपल, 2 एडल्ट्स एंड 2 किड्स. आनी रूमाची कॅटेगरी आसली पळय ती स्टँडर्ड बी न्हू, डायरेक्ट डिलक्स किंग रूम म्हणून म्हणटा ताका. तेज्या वयर मागीर तो VIP रूम सूट रूम ते आसता, पूण डिलक्स रूम त्याचे सगळे परत डिलक्स रूम आसता, स्टँडर्ड रूम आसता ते ना. मदली रेंजीन डिलक्स किंग सायज बेड विथ एवरीथिंग. व्हिडिओचो तुम्ही ह्या व्हिडिओचो स्टार्टींग तुम्ही पळयशात जाल्यार सगळे वॉक अराउंडान आमी एक्सप्लेन केला कितें कितें दिलां तें सगळें आसतालें त्या रूमान. हांवें एक्सप्लेन केला. इवन हांगा तेंच्यांनी दिल्लेलें म्हाका की ब्रेकफास्ट तेका इन्क्लुडेड आहा ऑल 6 डेज. सो 6 दिसा ब्रेकफास्ट इन्क्लूड आहा. हांगा तुम्ही पळोवंक शकता आनी वाचूंक शकता. हे पळय ब्रेकफास्ट आनी हे दाखयला पळय डिटेल्स दाखयला तेचेर. ग्रँड मर्क्युअर दुबय एअरपोर्ट हॉटेल म्हणटा ताका की दिग्गीर आसलें 5 स्टार हॉटेल आहा अशें न्हू की रेटींग आसलेलें हॉटेल आनी क्वॉलिटी भरपूर बरी आहा हॉटेलाची. हांवें सगळें तेचेर रिसर्च करूनच केल्लो. चडूय टायम लागना म्हाका रिसर्च करपाक. 5 नायट्स 6 डेज 2 एडल्ट्स 2 चायल्ड्स टोटल भितून. आनी प्रमोशन ऑफर दिवन करून डिस्काउंट करून 27,000 पडले. फ्रेंड्स हॉटेल 27,000 पडप दुबय म्हणल्यार चिंता तुमी बजेट तुमचो कितलो बरो जातलो भोंवपाचो. जे करून तुमी दुसरी हॉटेलां जर बूक करपाक गेल्या डायरेक्ट गोवा एबीबोचेर गेल्यात तुमी डायरेक्ट इज माय ट्रिपार गेला तर इतले सगळे हॉटेल मेळचे ना. तुमी स्काय स्कॅनरा थ्रूच वचा. हांव कित्याक सांगता स्काय स्कॅनरा थ्रू वचा आनी ओके ऑफकोर्स आमचे इंडियन एप यूज करपाचे म्हणून तुमी कितें करपाचें स्काय स्कॅनरा कडेन गेले तेतून तुमी तुमचे डेस्टिनेशन घातले ऑटोमॅटीक तुमकां सिलेक्शन येता खंयच्या एपार सवय आसा. तेन्ना इज माय ट्रीप बाकी खंयचे अगोडा बी आहा पळय त्या एपांचे ऑटोमॅटीक रिकमेंडेशन येताच तुमकां. तेचेर ऑफर आसा तेन्ना तुमी ती ऑफर चूज करपाक विसरूं नाका. ऑफर चूज करा आनी जर खंयचो आमचो प्रमोशन कोड जर एप्लाय करपाचो जाल्यार एप्लाय करा. तितून करून तुमचे आनीक पयशे कमी जाता. सो म्हाका हे हॉटेल पडलेले 27,000 ओन्ली फॉर 4 पीपल इन्क्लुडींग ब्रेकफास्ट आनी स्विमींग पूल किड्स क्लब भुरग्यांक खेळपाक एक क्लब आसलेलो. परत इन्फिनिटी रूम ऑन टॉप इन्फिनिटी पूल ऑन टॉप रूफ तो पसून म्हाका इन्क्लूड आसलेलो. भितून ब्रेकफास्ट तुमकां क्वॉलिटी सगळी दिसतली व्हिडिओन आमच्या दाखयतले आमी सगळे तुमकां एक्सप्लेन करतले. सो हे हॉटेल म्हाका अशे तरेन म्हाका मेळ्ळेलें. आनी फ्रेंड्स इतले सवाय हॉटेल आनी खंय म्हणजे की गोंयान पसून तुमकां खबर आहा एक सादें जर 5 स्टार हॉटेल ताज्यानूच गेले जाल्यार पर नायट एक 8 to 9,000 रेट चालू जाता. आतां आमी जर 8,000 विथ टॅक्स कॅल्क्युलेशन केलें 8,000 into 5 नायट्स जाल्यार 40,000 पडटा ताज्यान रावपाक. बट सेम क्वॉलिटी हॉटेल सेम स्टँडर्ड हॉटेल दुबयन आमकां 27,000 तुमी बिलीव करचे ना म्हणून हांवें तुमकां विथ प्रूफ म्हाजें बील सगळ्यांक कित्याक दाखयलां हांगा. कोण थोडे जाण आसा तुमी बिलीव करचे ना. सबस्क्रायबर्स जे आमचे आसा पळय ते म्हाका बिलीव करतात जाणात की हांव म्हाका फोटींग सांगून कोणाक उलोवपाचो ना.
कोणाक जर वचपाची गोष्ट जाल्यार हें तेका एक्सप्लेनेशन. सो हें करून जे लोक आमचे फाटी वाडटा वचपाक खंय तरी पयशां खातीर तेंकां एक बजेट चल 1-1.5 लाख आहा जाल्यार तुमचे शुवर दुबय वचून येवं येता. तेचे सकयल तुमकां खबर आसता तेचे सकयल पयशे यूज करून दुबय वचूंक जावचें ना. जर तुमचो कंट्री सोयरो आसा जाल्यार ओके तुमचे स्टेचे पयशे वाचतले आनी फ्लायटीची तिकेट. पण तरी सुद्दां फ्लायटीची तिकेट विजा हें आनी तुमकां एवढे लाखभर रुपया खर्च आसात जेवण तेणी दिलें म्हणून जालें. कित्याक जेन्ना विजिटींग प्लेसीस आसता ट्रॅव्हलाच्यो ज्यो दुबय पावल्या उपरांत तुमकां बुर्ज खलिफा वचूंक जाय, म्युझियम वचूंक जाय, फोटो फ्रेम म्हणून आसा, दुबय फ्रेम म्हणून आसा ती पळय ती पळोवपाक वचपाक जाय जाल्यार फ्रेंड्स तुमकां टिकेटी ह्यो काडच्योच पडटल्यो. आनी सगळ्यो तुमी जर ऑनलायन चड करून बूक करशात न्हू जाल्यार खूब सवाय तुमकां. सो तेचे खातीर हे ॲप हांवें तुमकां दाखयल्या पळय तेचो यूज करा आनी ट्राय करा चडांत चड आमच्या इंडिये भायर आनी इंडियेनूय एक्सप्लोर करपाक. हितून तुमकां ट्रॅव्हलाचो खूब इम्पॉर्टन्स कळटलो. आनी लायफान तुमी जाणा आमी काम करता आनी पयशे एकठांय करता. मेन इम्पॉर्टंट गजाल हांव सांगता तुमकां फ्रेंड्स. तुमी म्हणटले म्हाजे कडेन पयशे पडले ना फ्रेंड्स, तशें कांय ना. हांवें म्हाज्या जिवाक जाय तितके सॅटिस्फाय जावपाक जाय म्हाज्या जिवाक तितके हांवें पयशे काम करून जोडटाच. हांव म्हाजे धंदो आसात पयशे येताच पूण हांव पयशे चड एकठांय करून दवरिना जेतून करून फाल्यां म्हाका कितें जालें जाल्यार ते पयशे थंयच उरतले. भुरगीं काम करतलीं, भुरगीं जोडटलीं, भुरगीं खातलीं. बायलां म्हजी भुरगीं आहा तेंकां हांवें आतां कितें तरी म्हाज्या वांगडा टायम स्पेंड करपा खातीर हांवेंय पयशे मोडपाक जाय. सो म्हाजो अर्निंग्साचो एक 20% हांव म्हाज्या खातीर मोडटाच. सो 80% हांव इन्वेस्टमेंट करता. 80% म्हणजे म्हाज्या जिवाक न्हू इन्वेस्टमेंट, लोकां खातीर हांव कोणाचें घर कंप्लीट जायना हें ते तुमी पयलां आसतलें कन्स्ट्रक्शनान तेका इन्वेस्ट करता आनी 20% हांव म्हाज्या जिवाक मोडटा. सो 20%चो हांव फायदो कित्याक घेता, फाल्यां जर ह्या जिवितान कितेंय म्हाका जालें जाल्यार लायफ बेस वयचें ना. हांवें कितें तरी पयलां, हेच्या पयलीं हांव भोंवलां. हांव म्हाज्या लग्नाच्या 9 वर्सां पयलीं हांव खुबूच भोंवलां कित्याक हांव तेन्ना कामाक आसलोलो भायर. सो हांव त्या कामाच्या बोवाळान निमतानचो भोंवतालोय बी. त्याच्या उपरांत हांव लायफ सेटल करपाक गेलो. म्हाकाय पळया तुमी फ्रेंड 10 वर्सां जालीं लायफ सेटल करपाक. तुमी म्हणटले सिंपल आहा ना भायरसून येयलो आनी हांगा लायफ सेटल ना. जो मनीस भायर काम करता ताका खबर आसता कितली डिफिकल्टी आसता ती. सो भायलें काम करूनय येवन हांव हांगा लायफ सेटल करून उपरांत हांव आतां हें काम सगळें करता. पूण हांव एक्सप्लेन करता लोकांक कितें जाणा एट द एज ऑफ 30-35 तुमच्यान हें सगळें करूं येता. जर हांव करूं शकता जाल्यार तुमी करूं शकता. एका अशी गरज ना की हार्ड एंड फास्ट रूल तुमकां बिलियनरूच जावपाक जाय म्हणून. फ्रेंड्स हें सगळें तुमकां एक्सप्लेन केलेंच. आतां हेच्या फाटल्यान जो हो व्हिडिओ कंटिन्यू जातलो पळय तो मेन आमचो वॉक अरावंड जातलो हेचो रुमाचो आनी हॉटेलाचो. सो फ्रेंड्स तो पळोवपाक विसरो नाका आनी व्हिडिओ एंड पळयात. तुमकां हितून सगळें दाखयलां आमच्या रुमाचो स्टँडर्ड, कसली क्वॉलिटी, कितें सामान दिल्लें, टॉयलेट कसो आसलेलो, व्यू कसो आसलेलो आमच्या रुमाक, हें सगळें दिल्लेलें हांवें एक्सप्लेन केलें. आतां व्हिडिओ पळोवपाक विसरो नाका आनी कमेंट करून सांगा तुमकां हें इन्फॉर्मेशन कशें लागलें तें आनी हॉटेलूय कशें दिसलें तें सांगा. आनी जर हेल्प केलो जाल्यार ह्या इन्फॉर्मेशनान तुमकां जर हेल्प केलो वा दिसलो जाल्यार फुडें हांव अशेंच एक्सप्लेन करतलो तुमकां आनी दुसऱ्यो कंट्री हांवूय भोंवून दाखयतलो. आनी तुमकांय कोणाक जर प्रॉब्लम आहा भोंवपाक जाल्यार हांव तेतून हेल्प आउट करपाक रेडी आसतलो. सदींच भियोनाकात. कोणाक जर वचपाचें कितें आहा इन्फॉर्मेशन कळना जाल्यार सांगतलो आनी कशे पयशे हेच्या फुडें हांव व्हिडियोज करतलो. अर्निंग्स पासून कशें करपाचें आसा इजिली तें चोरून न्हू ना म्हणून कोणाचें घर फोडून तोडून न्हू पूण इजिली तुजो हार्डवर्क करून अर्निंग्स करपाक हांव शिकयतलो. सेविंग्स शिकयतलो म्हणजे हांव कोणाक शिकोवपाक येवंक ना पूण म्हाजी ट्रिक्स कितें कडेन म्हाजे कडेन कसले ट्रिक्स आहा पळय त्यो सांगतलो आनी तुमकां तेतून करून हांव सेविंगूय शिकयतलो आनी ट्रिक्स दाखयतलो. जर कोणाक लायक आहा जाल्यार तेणी घेवच्यो, कोणाक लायक ना जाल्यार तेणी सोडून दिवच्यो. पूण हें तुमकां हांव एक्सप्लेन करतलो आनी हो व्हिडिओ पळोवपाक विसरू नाका. कमेंट करून प्लीज सांगा व्हिडिओ कसो दिसलो, इन्फॉर्मेशन कशें आसलें आनी हॉटेल आमचें कशें आसलें तें. हेच्या फुडल्यान खूब व्हिडिओ येवपाचे इन्फॉर्मेटीव. हांव सगळें तुमकां एक्सप्लेन करतलो ट्रॅव्हला बद्दल. सो फ्रेंड्स फूल व्हिडिओ पळया. थँक्यू फॉर वॉचिंग. हो बॅग एरिया ड्रेसिंग बेडी फाटल्यान ड्रेसिंग एरिया आसा. हे शावर कॅप हातात घालून भोंवता. हो आयर्न बोर्ड आयर्न आसा. ते वजन घेवन येवपाक पळय अशें हॉटेल बूक केलें जाल्यार. आनी फ्रेंड्स हे तुमी म्हणटले खूब एक्सपेन्सीव आहा न्हू हॉटेल. तशें कांय ना तुमकां
हॉटेलां सगळीं बरीच आसता हांगासर, पूण हे म्हणटा तुमी स्पेशली 5 स्टार म्हणटा एक्सपेन्सीव ना. हांव मागीर सांगता तुमकां फुडल्या व्हिडिओनी कशें कितें बूक करपाचें आनी कितें हांवें केलां तें. हे पळया मिनी फ्रीज, कॉफी एरिया. कॉफी एरियान तुका सगळें दिता ते. कॉफी एरियान तुमकां सगळें दिता, कॉफी टी सगळें रेडी आसता विथ हॉट वॉटर किटली, सेफ लॉकर आनी कितें कितें भरपूर आहा तेंची. तशेंच तुमकां हांगा वायरलेस चार्जींग पॉट एंड ही बेड आमची मेन बेड. आनी हे पळय हे खेळटा, हे सायड टेबल आमकां. टीव्हीचेर मेन पळया तुमचे वेलकमिंग नेम आसता मिस्टर कुणाल शेट्टी. पळया किटली दिला, किटली ती आसतात तेंची. हे पळय तशी देगेचे हॉटेल. हे पळया हे देगेचे हॉटेल, मागीर तेच्या फाटल्यान हॉटेल, अशें बरी बरी हॉटेल आसता. हे पळय लोक सद्या एन्जॉय जाता. सो आमी वयतले. बेबी पूल आसा प्लस एडल्ट पूल्स आसा. सो आमी वयतली. हांगा ही एरिया आमकां बसपाक आहा सांजची जाय जाल्यार दिसाची. लॉन एरिया आसा परत ही पळय लॉन एरिया आसा ती पळया. लॉन एरिया आसा. मागीर तेच्या उपरांत तुमकां एन्जॉय जायत्यो लॉबी बीन बरी आसा. पळय हो हांगासून डर डर करता. हो जमला आपण गाडयेनूच आहा डर डर. पळय हांगा उडयला. फ्रेंड्स आमी आतां भायर सरला हांगासून हॉटेलांतल्यान आनी आतां पळोवया खंय वयता ती. कुणालान टॅक्सी आपयल्या, केन्ना येता कांय खबर ना. आमी हांगासर हॉटेलाची सकयल लॉबीन आहात आनी वेट करता टॅक्सीची. सो आमचो आयज फर्स्ट डे. पळोवया कसो वयता तो फर्स्ट डे इन दुबय. काल राती रावली फकत आमी हॉटेलान रावली आनी फकत जेवपाक गेली आनी खंय वचोंक ना. आनी आयज पळोवया खंय वयतली, कशें कितें तें मागीर कळटलें. आनी बाय दाखयता तुमकां खंय कितें करता मस्ती बाबू. आनी आमी कुणाल बिजी आहा. कुणाल टॅक्सी आपयता. पळया कुणाल. हे पळय बाय कोणाचो फोटो काडटा तूं? कोणाचो फोटो काडटा? आनी हो पळय आमचो बाबू. फ्रेंड्स आमी हांगासर टॅक्सी घेतल्या. पळया ही मिटराचेर न्ही रे? मीटरचे. हांगा दिसता पळय ते. हां ओके बाय मीटर. आनी हॉटेलाची टॅक्सी घेतली जाल्यार चड सांगता पयशे. Hotel, that boy, he's telling you give me whatever later. Bye. Which time you wrap the documents? When you see and then you wrap. Yeah, then I can come. But the counter is there. Friends, हे पळय फ्युचर म्युझियम. आमी थंयच्यान पास जाले आतां आनी आमी वयता खंयसर सांग पळया बुर्ज खलिफा आनी दुबय मॉल आमी चिंतला आयज करपाक. सो एंड वॉट इज युअर नेम? My name is Javier. आमच्या वांगडा रवीर म्हणून एकलो आहा फ्रॉम आफ्रिका आनी ही इज व्हेरी गुड बरो. आनी आमकां तेणी सगळें हेल्प केला त्या टॅक्सीन बुर्ज खलिफा व्हरपाक. ही पळय ही दोगां कशी बसल्या ती पळय. बाबू आमचो न्हिदला बाय न्हिदपाची तयारी करता. सो आमी फ्रेंड्स बुर्ज खलिफा वयतले. तुमकां थंयसले बी दाखयतले आनी मॉल आमचे कशें आहा पळय दुबयचे ते कशें दाखयतले ते पळया. सो स्टे ट्यून इन अ व्हिडिओ. फ्रेंड्स पावले बुर्ज खलिफा पळया. लागीं जात आमी. रोड पळोवंक शकता तुमी एकदम क्लियर. पळोवपाक बॉम्बे काय दिसता पूण खूब क्लीन आसा. कंपेर करूं शकना बॉम्बे. आमी खूब क्लीन आसा. हे पळय फ्रेंड्स बुर्ज खलिफा तुमकां हांगासून दाखयता. जस्ट बेश्टी झलक. पूण लागीं वयतले पळय तेन्ना म्हाका दिसना फोटो येतको व्हायचो. हे खूबच व्हडले आहा ते. फ्रेंड्स आमी कशें भोंवपाचें कितें तें कित्याक सांग खूब फावटी न्हू हॉटेलां तुमकां चीट करता. म्हणजे हॉटेलां तुमकां सांगता 80, 40 आनी 50, 60 कितें कितें सांगता रेटी. तितके रेट जायना. टॅक्सी सवाय आसा हांगा. कित्याक पेट्रोल सवाय आसा, डिझल सवाय आसा हांगा. सो प्लीज येयले कोणी जाल्यार बेश्टेच
तेंचे आयको नाका तुमची तकली यूज करा हांवूय तुमकां आयडिया दितलो हेचेर आमी पॅकेजीन येवन हांवें ओन टूर केला म्हाजो ओन हांवें सगळे टिकेट विजा सगळें ओन काडला हॉटेल बुकींग सगळें ओन केला हांवें रिसर्च करून आनी सगळें म्हाका बरें पडलेलें आहा सगळें हांव तुमकां सगळें एक्सपिरियन्स बऱ्या क्वॉलिटीचे मेळ्ळा फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग आयज फर्स्ट डे आमचो दुबय आनी गुड मॉर्निंग आमची जाल्ली आसा सो उठले आमी आनी आतां फ्रेश जावपाक दाखयता तुमकां तेंच्यांनी कितें कितें आमकां अवेलेबल केला रूम म्हणजे हॉटेलान म्हणजे वॉशिंग आमचे एरिया आसा वॉश बेसिन सो आमी सोदता कितें दिला तेंच्यांनी ते शावर कॅप तेंच्यांनी आमकां ब्रश दिल्लेले आसा हे कितें करूंक शकता रे हे शावर कॅप तकलेक घालपाक हे पळय हे ब्रश पण केला अशे ब्रश आहा ऑर्गेनिक सारखे लाकडाचे कोलगेट भितूनच आसा बारीक आसता वन टाइम यूज फाल्यां परत दिता तुमी एवरी डे हाऊस किपींग चेंज करता पळय हे सगळे परत आतां यूज केले परत दवरतले हाडून ते तशेंच तेंचे टावल बीन बाट टब हे पळय हॉटेल 5 स्टार फ्रेंड्स म्हणटा तेंची क्वॉलिटी बरी आसा आनी दुबयची हॉटेल सगळी बरी आसता सॅनिटरी बॅग म्हणून ते बेश्टे बॅग आनी पळय हो आपलो फिडर घेवन भोंवता दी करून एका पांयान शूज घातला एका पांयान शूज ना तेजे कितल्या भाशेचे हँड वॉश आनी कितल्या भाशेचे शॅम्पू कंडिशनर आनी हँड वॉश दोन भाशेचे हँड वॉश आनी मॉइश्चरायझिंग क्रीम दी मॉइश्चरायझिंग क्रीम आनी हँड वॉशूय दिला तेंच्यांनी तशेंच शावराक पसून तुमी पयशात न्हू फ्रेंड्स शावर एरियान तेंच्यांनी कितें केला 3 टायप क्रीम हे पळय पळया रिफ्रेशिंग शॅम्पू हायड्रेटिंग कंडिशनिंग आनी मॉइश्चरायझिंग हँड एंड बॉडी ते सगळें म्हणजे कितें एक्चुअली आमी काय लायना इतलें पण तेंच्यांनी दिला आतां कितें करता दिलें तेका फ्रेंड्स पळय दुबय मॉल आनी बुर्ज खलिफाची मदीं जॉयंट हें आसा कनेक्शन आसा बुर्ज खलिफान गेल्यार तुमकां भितूनच्यानूच मेन एंट्रन्सान दुबय मॉलाच्यान एंट्री मारूंक शकता तुमी पळय आतां जशें आमी भितून वयता पळय ते बुर्ज खलिफा वयता आनी थंयच्यानूच चलोन आमकां मॉल दुबय मॉलान वचूं येता दुबय मॉल इज वन ऑफ द बिगस्ट मॉल इन दुबय